like, subscribe and get notified. Town and Country Planning Amendments 16B, 17, 2, and 39A were brought in by this BJP government. TCP minister does not want regional plan because he wants to continue the rampant land conversion and illegal hill cutting, GPCC President Amit Parkar alleged. 39A या बीजेपीच्या सरकारान हाडले हे कित्याक करपाक सोदता? कित्याक रिजनल प्लॅन ह्या मंत्र्याक म्हाका दिसता आतां कळ्ळा की रिजनल प्लॅन जर तर आपूण करपाक घेतलो जाल्यार बाय द टायम रिजनल प्लॅन कंप्लीट जाता म्हणटकीर एक तर हो मंत्री उरचो ना जाल्यार बीजेपीचें सरकार उरचें ना आनी हांकां पळय बॅगो कलेक्ट करपाक जाय त्यो मेळच्यो ना म्हणून म्हाका दिसता हो रिजनल प्लॅन करना म्हणून त्या झोनिंग प्लॅनाचो कॉन्सेप्ट हाडला. कित्याक टीसीपी मंत्री मुख्यमंत्र्याचेर घालता, मुख्यमंत्री काडटा टीसीपीचेर घालता, चल्लां कितें? आमी पयलें की हिल कटिंग तो सांगता आपूण परमिशनां दिली ना, आयपीबीन दिली म्हणटा. म्हळ्यार आज गोंया भितर इज देर एनी अदर डिपार्टमेंट अपार्ट फ्रॉम टीसीपी हू इज गिविंग हिल कटिंग परमिशन? आनी तुवें तें हायड एंड सीक खेळचें न्ही. कापसदाद आसा जाल्यार एक्शन घे. तुवें गोंयच्या जनतेक सांगलें की आपल्या कडेन रिटर्न कंप्लेन ना, आपूण कितें करूं? अरे ही पळय मरे रिटर्न कंप्लेन, हे इनवर्ट जाला तुज्या हातून. इज अ कॉपी विच आय वॉन्ट टू गिव इट टू द मिडिया. सो तूं सांग कोण खरें उलयता आनी कोण फट उलयता तें. हो मंत्री जाणें रियल इस्टेटाचो धंदो पळय चालू केला, म्हाका दिसता ह्या सरकाराचोय तो रियल इस्टेट धंदो जाल्लो. आज हे बारीक गोंयकार सामान्य गोंयकार म्हणून पळय नांवां घेवन पळय सांगतात हे कोण रे? सगळे दिल्लीकराच्या गळ्यान आनी जागे घातल्या. जे मनोहर पर्रीकरान जो 2021 रिजनल प्लॅन आशिल्लो ताणें कितें केल्लें तेन्ना ताणें पावरान येतकीच अभियानसान घातिल्लो तो रिजनल प्लॅन आनी ताणें 2001 आनी 2021 हे आरपी घेवन ज्या दोन्ही आरपी भितर जे जागे सेटलमेंट दाखयल्यात तांकां केस टू केस बेसीस ते परमिशनां दिताले. आनी तातूंत भितर जो इको सेन्सिटीव झोन 1 आसा, इको सेन्सिटीव झोन 2 आसा, ताका ताणें कसलीच परमिशन दिवना. ताणें सांगलें हात सुद्दां लावपाचो ना. सो गेल्ली 12.5 वर्सां ह्या बीजेपीच्या सरकारान कित्याक नवो रिजनल प्लॅन केलो ना? Watch on Herald TV.